Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान आईजी सिंध की तैनाती पर इत्तफाक कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक मेहर का नाम आईजी सिंध के लिए फ़ाइनल कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया है। ज़राए का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में आईजी तब्दील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कराची में प्लानिटेरियम में बने शादी हाल को गिराने का अमल जारी। कराची सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर PIA ने अमल दरामद शुरू कर दिया। कराची PIA प्लानिटेरियम में बने शादी हाल को गिराने में का अमल शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर PIA प्लानिटेरियम में बने शादी हाल को गिराया जा रहा है। शादी हाल को पहले ही तोड़ दिया गया था, जबकि इसकी दीवारों समेत दीगर स्ट्रक्चर मौजूद था। PIA के मुताबिक शादी हाल का स्ट्रक्चर को गिराकर रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक ये प्लाट PIA को रफ़ाई मकासद के लिए मिला था, जिस पर 3 साल कबल शादी हाल बन गया था। इसाक डार की रिहाइश गाह को पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की रिहाइश गाह को हुकूमत पंजाब की जानिब से पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया है। इसाक डार के घर में बनाई जाने वाली पनाहगाह में 40 अफराद की गुंजाइश है। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की रिहाइश गाह को पनाहगाह में तब्दील कर दिया है। 4 कनाल 17 मरला अराजी पर मुश्तमिल हजवेरी हाउस के 12 कमरों में 40 बिस्तर लगाए गए हैं और क़याम करने वालों को 3 वक्त खाने की फराहमी करने के भी इंतजामात किए गए हैं। पनाहगाह में तब्दील होने वाले हजवेरी हाउस में महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से ताहाल कोई अमला तैनात नहीं किया गया और न ही किसी पनाह गुज़ीर को यहाँ पर रखा गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 28 जनवरी को हजवेरी हाउस की नीलामी के इंतजामात किए गए थे, ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब हुक्म इम्तनाई के बाद नीलामी का अमल रोक दिया गया था। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि करक में घर के अंदर धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाके करक के नवाई इलाके खरे के एक घर में गैस के अखराज के बायस हुआ। धमाके के बायस पूरा घर मद्धम हो गया, जिससे एक शख्स जाँ बहक और ख़वातीन बच्चों समेत 5 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से 3 की हालत नाजुक और तशवीशनाक बताई जा रही है। ASF की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरान चेकिंग एक मुसाफिर के सामान से आइश मंशियात बरामद कर ली गई, जो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ EK 624 से दुबई जा रहा था।
ASF نے مسافر کے سامان کی تلاشی لی تو سامان سے 7 کلو سے زائد آئس ہیروئن برآمد ہوئی، جس پر مسافر عامر سہیل کو آف لوڈ کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق آئس مہارت کے ساتھ پیک کے اندر چھپائی گئی تھی۔ مسافر کو تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے ANF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سردی میں کمی، درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے سردی کی شدت میں کمی ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں آج صبح سردی کی شدت میں کمی ریکارڈ کی گئی اور درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو زیادہ سے زیادہ 17 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم گوجرانوالا، سیالکوٹ، ملتان اور ناروال میں صبح کے وقت دھند پڑ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کوئٹہ، کالات اور زیارات میں شدید سردی رہنے کا توقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج موسم خشک اور شدید سرد رہے گا۔ چترال، دیڑ اور مالم جبکہ مطلع ابرآلود رہے گا۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج موسم خشک اور شدت رہنے کا امکان ہے، تاہم آنے والے چند دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے سے سردی کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم مری میں 3 ملی میٹر بارش اور 0.1 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ استور -12، کوپس کالام -11، پارا چنار -9، ہنزا بکروٹ -0.7، کالات اور راولکوٹ مالم جبکہ دیڑ منی میں -4، کوئٹہ اور مری میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔